አርስተ ዜና መንግስት ፌደራል ግዛታው መሬትና በዘይ ምሽራፍ በህጹጽና መረበትና ተዘይ መልስና በሐድነት ክንቃለሲና ይሎም ተመዛበልት ዘዋ ምዕራብ ትግራይ መንግስት ፌደራል ዝፍጽሞ ዘሎ ተደጋጋም በደልን ዕጽዋን ህዝብ ትግራይ በሐድነት ክምክቶ ይግባ ይሎም አባል ጉዳት ተጋደልቲ ኩናት ትግራይ ትግራይ ዘለዋ ጸጋታት ሕርሻ ጸንቂቃ ብምጥቃም ኣብ ዓርሰ ምርኮሳት ትኩረት ክትገብር ይግባእ ተባሂሉ ዝብሉ ናይ ሰዓት ቀንዲ ዜናታትና እዮም። ሰላም ጥዕና በልና ዝኸበርኩም ተመልከትና ዕለታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ለና ኢየሩሳሌም ገብረመድን በመዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ሰሎሞን ኃይሉ ሓቢርናኩም ኣለና ናብ ፈላማይ ዜናና ክንሰግር መንግስቲ ፌደራል ግዛታው ሓድነትና በዘይ ምሽራፍና በመረበትና በሰላማዊ መንገዲ ተዘይመልስና ሓድነትና አጠናኺርና ግዛትና ክነረጋግጽና ኢሎም ኣብ ከተማ መቀለ ተዓቂቦም ዝርከቡ ተመዛበልቲ መሳርሕትና በላይ ሽፈራው አዘራሪቦምሎ ኤፍሬም ገብረኪዳን ከቅርቦ እዩ አይተ ደስታ ኃይለ ስላሴ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ መቀለ ማእኸል መዕቆቢ ማይ ወይኒ ዝርከቡ እንትኾኑ ምስቲ ዘለዎም ሕማም ጸቕጥደም መድሓኒት ብዘይ ምርካቦም ሰብነቶም ንምልማስ ከም ዝተቃልዑ ይገልጹ ኣነ ካብ ናይ ጸቕጥደም ተጠቃሚ ሕሙም እየ ትረልኻ እግሬ ደዚ ፍርቃ አካላይ በላላይ እዚ ሕሙም ናይ መድሓኒት ሕጽረት ኣሎ ብጣዕሚ መድሓኒት ስቃይ ኣብ ስቃይ ዝርከብ ብተመሳሳሊ ወይዘሮ ኣኸዛ ገብሩ ኣብ ልዕሊ ጥቕዓት መብጽሐን ን6 ዓመታት ተመዛቢለን ኣብ ኬንዳ ሰኣን መሐከምን ሰብኣዊ ድጋፍን ማህፀነን ሓቢጡ ሽንቲ ብትቦና ተጠቐማ ኣብ ከቢድ ስቃይ ከም ዝርከባ ይገልጻ ሕዚ ብትቦ ኢልሽን ማለት እዩ ሕሙምቲ እየ ጸገምነኒ ጥቕዓት ወጽሕኒ ልሕብሕበኒ ድግፈንስ ኢነ ማለት እዩ ኣብዛ ተመዛብልታ ኣብዚኣ ግን ኣብዚኣ መጺና መሐከም የብለይ ጸገም ሽግርነንስ ብትቦ ኢልሽን እና ኻውዲ ሕቀይ ልሓዊጡ እዩ ኣብ ጸገማ ሽግር ይወዲቐንኹ ማለት እዩ ኣነ ወለደይ ደቀይ ኩሎም ዝተወዲኦም እዮም ተምተረፍ ደቀይ ትምሃሮ እየን 5 ጥራሕ 5 ጥራሕ ይሕሰቃየንኹ ማህፀኔ ሓዊጡ ሕቀይ ሓዊጡ ሰኣን መሐከመ ግን علمنا قارئين መንግስት ፌደራል ኣብ ልዕለና ዝፈጸሞ ጽንተት ከይኣኽሎ ሕዚ ድማ ኣብ ክንድውዕል ፕሪቶሪያ መፍጻም ተመዛብልቲ ኣብ ስቃይ ክነብሩን ግዝኣታዊ ሓድነት ከይረጋገጽን ይሰርሓሎ ዝበሉ እቶም ተመዛብልቲ ብሰላማዊ መንገዲ ናብ መረበትና ዘይመልሰና እንትኾይኑ ግዝኣታዊ ሓድነትና ንምርግጋጽ ቃልስና ኸነሕይልና ይብሉ ሓደራ ዘቕመጥና ገንዘብና እውን ሓደ ዝረኸብና የነ ባንክ ዘጸጋዕና ባንክ እውን ኸድካ ገንዘብ ኣይትረክብን ሕማቅ ኩነታትና ዘለና ሕይ ብጣዕሚ احنا ندلغ نبዛ እዋን እዚኣ ካብዛ ጸልማት እዚኣ አውጪኡ ናብታ መረበትና መምላስ ዝመልሰና አካል እንደሊ እቶም መደራደርቲ አካላት ህወሓት ይኹን ሕብረት አፍሪቃ ሕብረት አሜሪካ ሕብረት ኤውሮጳ እዚኦም ዘብዙ ውዕል ዝነበሩ ተጽዕኖ ገይሮም ተግባራዊ ክገብሩና እንደሊ ሻልሻይ ዓመትና ኮብዚ ደምና ነባዕና ንቅመጥ ለና ምንም ካብቶም ዝሞተ ፈሊኻ ላይ ይራኣይ ነውረን ነበር ለና ሕዚ ደሞ መጠረሽኡ تعدنا همزة يركب زينا سمعنا مالتيو نحن خونا لنا ما حديث بأسيس بقى يكوني بسلام تم سلام اليوم مروه بسلام كود ونمني تزي خوين دمو نمزق برنا قريلي زل علم سب تحت مريت ينبر تحت مريت مالتي نازل لنا تمام ما رزقت وهم لك الغير عد خم مملاسي قرار شي مرت تعالي تيلي نتمازلت لما عد خيدو سارحو كبيدعنو مريت تግራይ ቅንጣት ትኾን መሬት ትግራይ ተቆሪሳ ክትኸይድ ህዝብ ትግራይ ማንም على ولتنا ንምኽባር ሕብረት የድለና ተጋሩ ኣብ ከተማ መቀለ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ን6 ዓመት ኣብ ኬንዳ ተዓቂቦም ብጥሜት ቁርን ዓዛብን ይሃልቁ ከም ዘለው ድማ ሓቢሮም መንግስቲ ፌደራል ንዝፈረመሉ ውዕሊ ፕሪቶሪያን ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያን ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሕዝውን በሰላሕታ ጆኖሳይድ ይፍጽም ምህላው ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዓሲምባ ኣብ ህልዊ ኩነታት ተመልኪቱ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣነጺሩም መንግስቲ ፌደራል ንተመዛበልቲ ናብ ቦታኦም ካብ መምላስ ሓንጊዱ ንትግራይ ዝተፈላለዩ ዕጽዋታትን ጸጥታትን ብምግባር ስቃይ ህዝቢ እናውሖ ከም ዘሎ ዝገለጸ ፓርቲ ዓሲምባ
بفلاي مخلكالن مئقاد الندادي قلقالوت بانكي مدحانيتن مخلكال دومو سرحتنياتات منغستن كم كاند مراياتي زفت أمزلو بدل مخوانو تغيسوم منغستي فيدرال بجت تقراي بمعقاتن سراويتنا بستفلالي كبابتات تقراي بموفار اندما نخالاي زورت افعاتي دالو كمزلو زغنزبت بارتي بفلاي بورد مرز ايتيوبيا زمحلالفو وسانه اي حق منغستاوي كبل قليصوم اب موداتا ديمقراسياو بارتي عسيمبا بورار حيلتا تتحيزو نزلو مريت تقراي كم اكاتعي غيركا مقراب تحسات حق منغستن وعلي بريتوريان مخانو تمزابيلوم اب معسكرات بحسوم ينبرو زلو وغنات بخبرينا بمنبريهم زملسلو كونتات بقلطف كمچاچولو من زتاغدو مسرتاو اገልግሎታትን ደሞ ሰራሕተኛታትን በዘይ ዝኾነ ቅድመ ኩነት ክخፈቱ በመሕታት መንግስቲ ፌደራል በወግዒ በሚዲያታቱ አቢሉ ነኻልኣይ ዙር ጆኖሳይድ ይዳሎ ከም ዘሎ በመጥቃስ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ተግባር እዚ ብትሪ ክኾንኖ ጻውዒት አቅሪቡ መንግስቲ ፌደራል ዝፍጽሞ ዘሎ ተደጋጋሚ በደልን ዕጽዋን ህዝብ ትግራይ ብሓድነት ክምክቶ ከም ዝግባእ ነባራት ጉዳት ተጋደልቲ ኩናት ትግራይ ገሊጾም ጎይቶም ተኸስተ አሰናዲኡ ወሎ ብገብረ መስቀል ኪሮስ ክቐርብ እዩ ህዝብ ትግራይ ብዙሓት ጸገማት ተጻዊሩ ሰላም ንኽረጋገጽ ጠጠው ኢሉ እንዳሃለወ አንጻር ዜግነቱን መንነቱን ዘቕንዐ ተደጋጋሚ በደላትን ዕጽዋን ብመንግስቲ ፌደራል ይፍጸመሉ ከም ዘሎ ነባራት ጉዳት ኩናት ትግራይ ነበርቲ ከተማ መቐለ ይዛረቡ መልክዑ ዝቀየረ ኩናት እዩ ገጢሙና ዘሎ ብሰላሕታ ወራር ህዝብ ትግራይ ያው ክጸንት ክጠፍእ ክደቅቕ ዝግበር ስራሕቲ ይግበር ዘሎ ሓደ ያው ነዳዲ ተዓጽይዎ ማህበራዊ ኩነታት ማህበራዊ ካይደ ይካለን ካው ሓሊፉ ያው ደሞዙን ጥረ ገንዘብ ክጠፍ ተገይሩ መንግስት ሰራሕተኛ ይኹን ማንም ነገር ህብረተሰብ ብጥረ ገንዘብ ተንቀሳቂሱ ንዓዲ ኢኮኖሚ ነገለ ከብል ጥረ ገንዘቡን ካብ ከባቢ ክጠፍ ተገይሩሎ ንኩሉ ማዕርነት ተቃለስና ህዝብታትና ከም ግለይውን ከም ተጋዳላይ አስተዋጽኦለኒ ብዕጽዋን ክባን ኣለና ዋላ ሕይውን ባንኪ የለ खाሊእ የለ ነዳዲ የለ ሰርቪስ ዝበሃል ጠቅላላ ናይ ተሃገር ይንረክብን ዘለና ልክዕ ውጭ ዓዲ ከም ነብር ብናይ ዓርሱት ህዝቢ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ወቅዱና ሞተ ዝነብር ዘሎ ተፈናቀለ ህዝቡን እና ባዓጺሩ እቲ ንምንታይ ደይ ይፍታሕ ዘሎ ናይ ጽንተት እዩ መስለኒ طفو عين طفنيا ህዝብ ትግራይ ከም ህዝብ ትግራይ አጥፊኤስ ዓቅመ ዳኺመስ ከም ቃሕ ዘለን ነገረ ዘይገዝኦ ዝብል አካይዳ ዝፈጠረ ዳምበር ህዝብ ትግራይ ዝበደለ ነገር ይውል ተሐለፈ ኣብ ዕጽዋ ነይሩ ሕዚ ካለ ዕጽዋ ገዶ ዓቅሚ ይውልን አፍተ ዓቅሚ ተዳኸመሉ ግዜ ነዳኽሞ እዩ ካሊ ምንም መሰረት ይውልን ምዕራብ ትግራይ ናይ ትግራይ ናብ ትግራይ መለስ ካወልቃይ ታይም ባህሉ ማይ ጸለምት ዝባህሉ ቀራ ግዜ ተፈናቀልካ ርኢና ኣለና ካልኣይ ሳልሳይና ተፈናቀል ነበር ህዝብ ታይገርት ህዝብ ሕዝውን እንተኾነ ሕርያ ህዝብ ትግራይ ሰላም እዩ ዝበሉ እቶም ነባራት ተጋደልቲ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ፕሪቶሪያ ዝፈጸሞ ውዕል ብምኽባር ተመዛበልትን ግዝኣት መሬት ትግራይን ናብ ንቡር ክምልስ ይግባእ ኢሎም ዕጥቂ ክፍታሕ ከለኮ ታይቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ጎና ጎኒ ኣብኡ ዘሎ ወረርቲ ሓይልታት ክወፁ ኣብኡ ዘሎ ብጀካ ናይ መከላከያ ሓይሊ ዘሎ ኣካል ክወፅ ዝብል ናትና ግን ኣቀዲሞም ምንትል ሰላም ምንትል ዲሞክራሲ ምንትል ፍትሕ ኢሎም ኣቀዲሞም እዮም ዕጥቆም ክፈትሑ ዕጥቆም ከራገፉ ተገይሩ እቲ ኣካል ስግን ፌደራል ኣካል ግን ሕዝብን ብዝፈላል መንገዲ ምክንያታት እናፈጠረ አጀንዳታት እናፈጠረ ውዕል ፕሪቶሪያ ከይፍጸም ዝገብር ዘሎ ኣካል እሱ ስለዝኾነ ሕዝቡን ብደገ ይኹን ብውሽጢ ዘሎ ኣካል ልዚስ ተደራዳሪ ኣካል ለፌደራል መንግስቲ ተጽዕኖ ክገብር ክኽእል ኣሎ መጨረሻው ላዕላው ግዝኣትና ኣብ ደቡብ ይኹን ኣብ ጸለምቲ ዘሎ ይኹን ምዕራብ ሙሉእ ዞባ ኣይምልከተኩምን ኢልና ኣሎ ዝቀረባ ግዜ ዘይምፍጻም ኣብቲ መንግስቲ እንድሕር ዘይተፈጺሙ ድማ የግድን ህልውና ኢልና ንገብሮ ንኩሉ ነገር ንማንም ኣይኮን ናይ ህልውና ይብለካ ኣለሁ በቃ ናይ ህዝብ ትግራይስ ናይ ህልውና እዩ ንመንነቱ ኢሉ ይወጽእ ሕይወት ንመንነቱ ክቃለስ ዝኽእል ህዝብ ኣሎ መንነቱ ድማ ሓሊፉ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን ህዝብ ትግራይ በብመዋዕሉ ንዝመፁ ወራራትን በደላትን ብጽንዓት እንዳመከተ መንነቱን ሃልዋቱን ኣረጋጊጹ እዩ ዝበሉ እቶም ተጋደልቲ ሕዝውን ኣብ ልዕሊኡ ይፍጸሙ ዘሎ በደላት ንምፍሻልን ንምምካትን ብሓድነት ክቃለስ ከም ዝግባእ ይሕብሩ ጦርነት ታውጂ እዩ ብኸመይ ታውጂ ይመስለካ
بصلاتي بستحاز مريت أي ملسنية تمزابالي نابوت أي ملسنية مالت طرنت مالت تأوجي إذا مدرادرت أكلاتون تغرت قبرلو دمسنا لا أتوم الناس معنا كنقص لنا أيلو لذي أيقبليلو زمس أكلت هاليوجن المكاتيو تهزمخ قبرو زلوا نسيو بوليتيكا لا أفعال علي بزي قدس يزولك بزعبات تجراين كزمرلو عبزا وقت زيا كله فلا علينا أنا نايجي دقافي خونا يقبان نسوق أسيلنا نقبر نجاري كم يجرنا أنا تاز تجراي تاتقر ما متجدا تاز نورت تجراي نابين نمس أيا هنحسب لنا نو حدا مسبس منون أو دياسبورا زلون نو حدا يمسا تهزو تجرايون نو حدا يمسا حدا خوينا أنا ما كتو ኣብ 18 ከተማታትን ወረዳታትን ዞባ ምብራቕ ዝርከባ 65 ኣምቡላንስ ይህቦ ዝነበራ ሰብኣዊ ግልጋሎት ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ሙሉእ ንሙሉእ ጠጠው ከም ዘበላ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ጨንፈር ዞባ ምብራቕ ገሊጹ ነብሰ ጾር ኣዴታትን ጸገምጥዕና ዘለዎም እና አገልግሎት ኣምቡላንስ ምርካብ ዓለም ለኻው ዝተደንገገ መሰል እኳ እንተኾነ ካብ ለካቲት 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ነዳዲ ምቁራጽ ውስዒቡ ትግልጋሎት ተቋሪጹ ኣሎ ኣብ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ትግራይ ተሓባባሪ ፕሮግራማት ጨንፈር ዞባ ምብራቕ ኣይታ አሸናፊ አብርሃ ከም ዝበልዎ كم زوبا أب سلام أوان ب4 شعات أمبولانس ببعمته بمأخلاي جمجم ن8 شح وجنات كابنا بنقلقالو تزهب زنبرة تكلم أب وان كينات جنا صراحة تزح حلو مصنوحو أزخاخرهم أبز حزوان جنفر بيت صحفتهم بز حزوننا أمبولانس بوطري نبز سنة حمشن كب ولا انتبلا أب تجري حترة ندادي بصفحات بمهلا وجنا صراحتنا بعلوتنا تسألو متين قالون زبلو أيت عشان في منجس إثيوبيا بلعل تجرام بيروزلو كل كلام ندادي كالعلوت أو يقبل دمت يعني تجري تابتي ولا حافشاوي هوسبيتال سحل هزباوي كونفرنس أكايدم أبتي كونفرنس بفلاي دم بانكي أكسجين بلانيتن كالوتن نخمال اللو وانا كايد سراحة هوسبيتال ايتي ارمياس قعشات حساسيبهم حافشاوي هوسبيتال سحل شراء كاب زوا سمين معراب تقرأ بتوساخي تمزابلت زوا معرابن كفال زوا ماخلن قلقالوتا مهاب كم زركب كنتيبا كتما شرندا سلاسي ايت قبر مدن يوهانس قليتهم قلقالوت هوسبيتال يمحيش كم زلون نزيز الرازل لو تقدا أمرار حنس رحتنياتاتن تي هوسبيتالن تكال قبرت سنين لعل كم زخونه حبيرهم وانا محداري زوا سمين معراب ايت ولد عبرها قبرت ادق بقديهم ابتو هوسبيتال زراي زلو تقامات مليوم نخفتحو دما مس سب هافت بموداد ابي قتلت وانات ناي ገንዘብ ቶት متخاب كم زقبار رديهم ابتو عدت زحاش سراح تساريحو كم زرايون تتناخيرو نخطلن حاجز كم زبركتن زراربنايم تساتفتي حابيروم كبل حابريتان ركبن كتما شرندا سلاسي حابيرو الله بمرمر استدقف مروطات عاليتات فرامرن أحملتن بمتزتاو نمرققات عرس مركوسا بتخورة يسرح كمزلو تكال زمناو مسنو سافانا أفليت اللهم ماتش دبساي زرزرو حيزو اللهم بزلو عقور ماي كرسا مدري لمو حمد سفيت حراساي مريت متشوسنا مهدار سعرام هزبون مفراي حيل منسين كابزوام عراب سعبو كوريدر لمعات تواهيلو كابسيام 30 عمت مليو زوادو تجراي زمناو مسنو قلقور رايام كابين منغو أب قلقور رايا تستفو تكالات إنفستمنت حرشة أو العلي 400 هكتار مسنو بمسنو زفلت تكال زمناو لمعات مسنو سافانا بمفراينتهم بسنا معازهم بعلاقات تطلاونتهم درك حمامنا يصور عمم بمرمر استرقفوا مرصات عاليتات حملتن فرامرن بمتتاو نمرقاص عرسا مركوزا دقدقت تعاطقو يسرح كمزلو إلى مسنو تتكالن ونانت تكالن يقلصوم بمرمر ترقاقيصهم صبق مهرتكو زخولو ناي موز ناي بابايا ناي لومين ناي بنان كمو ناي أفوكادون سرحتنا سرح زركب سلاز تقلالا سفح زبالة ناي بتالي بتام فرامر تنرقم تلنا لعلي 150 هكتار حز قوام تتخلتات نولام مالتي ناسرح زركب حزب تقراي كاب دخلنت كوص تخوينو كاب رهاب كوص انت خوينو تلمعنا دراي كنا المعلن نخيل كعني كل هافتنينا لا بلمعات كنقتلنا كاب دخلنت كوص كنكللنا بناي معلنا عقمي
ትግራይ እኩል ሃፍት ኣለዋ ኣጠቃቅማ ኢና ዘይከኣልና ብኻሊ መንዳኑ እናመልካ ብምግብ ዝሕርቲ ግዛዕ ኮይንካ ታስዓበይት ውርደት እዚኣ ቶም ፀጋማት ኣይተፈትሑን ሕዚ እውን ይቕፅሉ እዮም ዘለዉ ቶም ዕፅዋታት ግን ተዓፂኻ ትነብር የብልኻን ተሰሪሕኻ ሓቢርኻ ተሰሪሕኻ ከምዚ ዓይነት ከምዚ ዶክተር ዘርኡ ወሲዶሞ ዘለዉ ኢኒሽቲቭ ወይ ደሞ ከምዚ ተወግሶ ሒዙ ላብ ስራሕ እንድሕር ኣቲና ህዝብና እውን ካብቲ ዘሎ ዕፅዋ ካብቲ ዘሎ ኸበባ ጥራሕ ኣይኮነን ብስነ መዓዛ ዓይኑ እውን ንበልዖም ምግብታት ከምዚኦም ዝበሉ ብሕርሻ ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ እሞምሩፃት ኣሳታፋይን ዘላቕነትን ሓደ ኢንቨስትመንት ዝውሰን ንማሕበረሰብ ዝህቦ ማሕበራውን ቁጠባውን ሞያውን ንዋታውን ሞራላውን ሰብኣውን ሓገዝ እዩ ዘመናዊ ልምዓት መስኖ ሳቫና ድማ ካብዞም ዝተጠቐሱ ረብሓታት ብዝያደ ማእኸል ተመክሮን ምትእሳር ዕዳጋን ሓረስቶት ራያ ብምዃን ብልጫ ከም ዘለዎ ነበርቲ ይገልጹ እዛ ሕርሻታት ካብ ትጅመር ኣብ ማዕዶ ማይ ለይነበሮም ከባብታት ሓረስቶት እናተወደው ማይ ምውፃእ ምስ ጀመሩ ብቐጥታ ባዕሉ ይኣትዩ 48 ገባር ነና ቶም 48 ገባር ካብ 50 ሄክታር ኢና ናልምዕ ሕዝናዮ ነና ትልሚ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሓጉዝና እዩ ዘሩ ኣነ ክሓልፈለይ ጥራሕተ ይኾነስ ምስ ገባር ዶ ክሓልፈለይ ይብል ኣምሪ ለሓዘ መንእሰይ ይብለ ኢልሓስብ ማለት እዩ ትካል ዘመናዊ ልምዓት መስኖ ሳቫና ነቲ ጽንተ ትግራይ ስዒቡ ዘጋጠመ ዕንወት ልዕለን ትሕተን ቅርፂ ኢንቨስትመንት ትግራይ ንሱ ዝፈጠሮ ሸቕሊ ኣልቦነትን ማሕበረ ቁጠባ ቅልውላውን ንምፍታሕ ተባሂሉ ካብ ትግራይ ንትግራይ ብዝብል ኣምር ሰፊሕ ዕድል ስራሕ ብምፍጣር ብፅሒት ኣንበሳ ይወስድ ከም ዘሎ ተዓዚብና ካብ ስደት ተርፍና ናይ ዓድና ነቀንዐሉ ዓድና ተስፋ ብምላይ ተስፋ ገበርና ኣለና ኣነ ለ ሓሙሽተ ርሰየ ኣብዚ ካር መጻኹ እዚ ስራሕ ስለተኸፈተ ወርሓዊ ሓይድገ መዓልታዊ ሕሸንለ ኣብ መዓልታዊ 400 እየ ኣብ ወርሒ 9,600 ይኽፈለኹ ማለት ካብ 1,000 ክሳብ 6,000 ልኾኑ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ብተመጣጣኒ ክፍሊት መዓልታዊ ስራሕቲ ላሰርሐ ይጥቀም ዓዱ ስራሕ ዕድል ተፈጢርናሉ ግን ክሰርሕ ልኽእል ሓይል እኒሄ ክሰርሕ ልኽእል ምሁር ለኒ በተለይ በዚኣ ግን ክብል ዝደሊ ምሁርን በዓል ሃፍትን ኢንተግሬት ኮይኖም ቃናዮ ይኽእል ኣሎ ብተናፀል ክስራሕ የለ ምትእምማን ክፍጠር ክኽእል ኣሎ እቲ ምሁር እውን ሓላፍነት ክወስድ ኣሎ ናይ ምሁራዊ ዝኾነ ጥበብ ሓላፍነት ክወስድ ኣሎ እቲ በዓል ሃፍቲ እውን ዓርሰ እምነት ኣሚኑ ሃፍቱ ከፈስስ ኣሎ ኣብ ዘዋዶ ምብራቅ ወረዳ 70 እንደርታ ኣብ ምዕጋት ዘይሕጋው ስደት መናእሰይ መሰረት ዝገበረ ሚይጥ ተሳሊጡም እቲ ዞባ በብግዚኡ ዝግበሩ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ብምስራሕ ብኬላ ፈተሻን ብርክዝ ዝበሉ ዘይሕጋውያን ተጓዓዝቲ መናእሰይ ብምሓዝ ናብ ቤተሰቦምን ዓዶምን እናመለሱ ምጽንሑ ይፍለጥ ብተወሳኺ ዘይሕጋውያን መተሓበርትን ኣኸብለልትን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር እቱ መንባር ዝገለጸ ኮይኑ ሕዚ ድማ ቁጥሮም ብርክዝ ዝበሉ መዳርግቲ ኣካላት ዝተሳተፉሉ ዛዕባ ምዕጋት ስደት መናእሰይ ብዋና ኣመሓዳሪ ዘዋዶ ምብራቅ ትግራይ ኣይተ ከላለ ሓጋዚ ዝምራሕ ዘተ ተሳሊጡም መናእሰይ ኣብ ዓዶም ዘሎ ጸጋታት ኣለልዮም ናብሮኦም ከመሓይሹ ከም ዘለዎምን ስደት ኣማራጺ ከም ዘይኮነ ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሩ ብጥምረት ኮሚቴ ጥቡቕ ክትትል ከም ዝግበር እውን ናይ ሓባር ምርድዳእ ከም ዝተገበረ ተሓቢሩ ኣብቲ መድረኽ ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ቤት ጽሕፈት ምልሻ ክልል ጸጥታ ጥሙር ኮሚቴ ዘዋዶ ምብራቕን ወረዳ 70 እንደርታን ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ኣሃዱታት ሰራዊት ትግራይ ጸጥታ ዞባ መቐለ ሓዊሱ ናይ 7 ክፍለ ከተማታት ኣዘዝቲ ፖሊሳት ተሳተፍቲ ኮይኖም ክብል ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ዘዋዶ ምብራቅ ትግራይ ጸብጺቡ ኣብ ወረዳ ታሕቲ ኣዲያቦ ፕሮጀክት ቀረብ ጽሩይ ማይ ዓዲ ኣሰር ብፀሓያዊ ሓይሊ ናብ ግልጋሎት በቂዑ ማሕበራዊ ረድኤት ትግራይ ብሓገዝ ፈንድ ህጻናት ሕቡራት መንግስታት ዩኒሴፍ ኢትዮጵያ ኣብ ወረዳ ታሕቲ ኣዲያቦ ዝህነጾ ፕሮጀክት ቀረብ ጽሩይ ማይ ዓዲ ኣሰር ብፀሓያዊ ሓይሊ ሶላር ናብ ግልጋሎት ከም ዝበቕዐ ሓቢሮሎም በቲ ፕሮጀክት ቀረብ ጽሩይ ማይ ዓዲ ኣሰር ብሓድሽ ሶላር ፕላነራት ፓምፕታትን ብ4 ናውጣታት ማይ ንልዕሊ 2352 ሰባት ጽሩይ ማይ ንምሃብ ከም ዝተኻኣለ ተገሊጹ ብተወሳኺ በቲ ፕሮጀክት ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ትካላት ጥዕና ኣብያተ ትምህርትን ማእኸላት ስልጠና ሓረስቶትን ከም ዝኾናን ኣብቲ ልዑል ሙቐት ዘለዎ ከባቢ
زي زلاق فتح زتأمامن قرب صري ماي وحسنت كهم مخالون اتي حابريتا يملاخت بفلاي واغا ندادن حيل الكتريكن ناوسخاب زخدلو زلو اوان صحايو صعات كم امارات مفتح قدامنت وهيبو كم زلو استقاسم محبراوي راديت تግራይ ዩኒሴፍ ኢትዮጵያውን ንዝገበሮ ደገፍ አመስግነላ ናብ ወጣይን ተንሰግር ድማ መንግስት ሱዳን ኤናጊ አብደላ ንስተባሃለ አዛዚ እስላማዊ አኽራርነት ከም ዝኣሰረን ካብቲ አከራኻሪ ጉጅለ ንባዕሉ ነፃ ምዃኑ አፍሊጦሎም እቲ መራሒ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን በምዃን አንጻር ዕጡቕ ህጹጽ ደገፍ ክዋጋ ጸንሐ መንባሩ ዘፍለጠ መንግስት ሱዳን ኣብ እዋን ሶላት ኣብ ዝገበሮ መደረ ኣብ ጎኒ ኢራንን ሐማስን ብምስላፍ አንጻር ምዕራባውያን ክዋጋ ዘለዎ ድልውነት ገሊጹ መንባሩ ጸብጻብ መርበብ ሓበሬታ አጀኒዚያ የመላኽት መንግስቲ ሱዳን ነቲ መራሒ ኣብ ቀይደው ዒልዎ ምህላው ዝተገለጸ ኮይኑ ብሰንኪ ኢናጊ አብደላ አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ጸቕጥ ዘሎ መግለጽ ያውፅያ መንባራ ኣዘኻኺሩ መንግስቲ አሜሪካ ብኢናጊ አብደላን ዝምራሕ እስላሚክ ብራዘርሁድ ብግብረ ራዕድነት ከም ዝሰየመት ዝጠቐሰ መርበብ ሓበሬታ አጀኒዚያ መንግስቲ ሱዳን ምስቲ ጉጅለ ዝተሓዘ ቅዋም ኣብ ልዕሊ ዘሎ ኣባላት ሰራዊቱ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድን ምስቲ ጉጅለ ምንም ዓይነት ርክብ ከም ዘይብሉን ጀነራል አብደል ፈታሕ አልቡርሃን ምግላጾም ኣነፂሩ ክብል መሳርሕትና ገብረ እግዚአብሔር ሃይሉ ጸብጺቦላ ካብ ቴሌቪዥን ትግራይ ዜና ሰዓት 1 ይኹን በቅጥታ ምክትታል ትርከቡ ሕዝቡ ዜናታትና ቀጸልቲዮም ጸብጻባት ቢዝነስ በመሳርሕትና ልዋም ገብረ ኪዳን ክቀርበልና እዩ ሳናጽና سلام تعنا هبلي كم يصنعكم خبركم تملكتنا نزعلت زي زمرتنا يوم زينات بيزنس حزنا قريبنا لنا فلما نزل زينا زي سبونسر زخوننا هورن أفريكا ريل استيت ملكتها حبيرنا نكتاتل ناي بيزنس زينا سبونسر هورن أفريكا ريل استيت أب كتما مغالا ننابراب زمتشو عين بوتها ماب كباب الدعرون نمنبري أبايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنسا أم مسرح يركب أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تاقت أمدلام أتعماماني مايكرس مدريم باركينج مخاين نمحوراوي قدايات زرلي بوتاتاتن زكاتاتم درجة زحلو غزاوتي بعسرت حموشة ميتاوي قد مكفلي تراي وننت منور أبايتن نقدن يخونم هورن أفريكا ريل استيت انت نقصل بسنكي اب تግራይ ዘጋጠም ኩናት ስድራ ዝመርሕ በዓል ገዛኣን ብምስው ቆልዑ ሒዘን ኣብ ጸገም ዝወደቃ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓትን ሉላ መብራህቶም ትበሃል ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቂማ ስራሕተን ኣብ ምስፋሕ ካብ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ እያ ማሕበራዊ ሚድያ ስራሓ ክተስፍሕ ከም ዝሓገዛት ትዛረብ ሉላ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብቁሩብ ዝተጀመረ ስራሓ ናብ ናይ ዕዳጋ ቦታ ምኽፋትን ስልጠና መሃብን ከም ዝተሰጋገረ ትገልጽ ህዝባዊት ኣረጋይ ድማ ከም ትስዕብ ተቀርበልና بسنكي اب تግራይ ዘጋጠመ ኩናት ስድራ ዝመርሕ በዓል ገዝአን ብምስውኡ ቆልዑ ሒዘን ኣብ ጸገም ዝወደቃ ደቂ ኣንስትዮን ብዙሓትን ሉላ መብራህቶም ትበሃል ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቂማን ስራሕተን ኣብ ምስፋሕ ካብ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮን ሓንቲ እያ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዝነበረ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ንምክታት ዝወፈረ በዓል ገዝኣ ብምስውኡ ሓላፍነት ስድራ ሃንደበት ክትስከም ዝተገደደት እያ ቅድሚ ሕዚ ያው ስራሕ እኳ ይነበረንን ኣብ ትምህርቲ ይመሃር ነይረ ያው በዓል ገዛ እዩ መሓደረና ነይሩ ኣጋጣሚ ዝነበረ ናይ ትግራይ ኩነታት ግን ኩናት ሓቂ ተላዒሉ ድሕሪ ንበረኻ ከይዱ ያው ኣይተመለሰ ተሰዊኡ ኣማራጭ ይነበረን ክሰርሕ ግድን ኮይኑ ሉላ በዓል ገዛ ብምስውኡ ንሱ ዝኣልዮ ዝነበረ ገዛ ከይጎድል ገዲፍዎም ዝኸደ ቆልዑ ከይጽገሙ ሰሪሓ ቦታ በዓል ገዛ ክትክእ ከም ዘለዋ ብምእማን ኣብ ቅድሚኣ ዘሎ ስራሕ ክትሰርሕ ከም ዘለዋ ኣሚና ናብ ስራሕ ከም ዝወፈረት ትዛረብ ሽዑ ፀጉሪ የጀሚረ ነይረ ናይ ሃንዚ ናይ ኬንያ ፀጉሪ ገለ ሓቀኒ እሱሲ ናምፃኸው ገዛይ ና ስራሕኩ ተሚስካ ምርካብ ነይሩ
مستزنارني شعي تسويعو قديت أخسرح سلزلني أمبر فتي يخون كي سرح نيرة وتي يزور يركب قلا شو حزن تاني نيرة بزحنا يسوي قصي خطري أنتي نقرني وا ده سيلني نيرة قلت سرح سلزلني قديتها قلت كم حد سلزلني يسرح نيرة ده حرقن سكي فتي يخسر حز سرحسي تاي لس سرج خقبر جميلة محوراو ميديا سرحة تسفح كم زحجزات تزارب للا عبز حز اوان بقرب استجمر سرحة نابنا عداقا بوتا مخفاتن سلت أنا موهابن كم استشغاقرة تزارب نسرحة ميا إيبوكسي زي إيبوكسي زبهال ناخل تتفلالي كيميكال كالكل إيبوكسي زبهال كم زتاح نايمول سرحتي ناي فرنيتشر سرحتي ناي سئلادنو جاس بيبوكسي بزح سرحينا خنسرح نخل بتعم سفيح سرحتينا خنسرح نخل الزمن زيت رؤيا لخ بزازح سرحتي بمحورة ميديا ينتنزل لنا أنا ون جميرة هاجزا خويني يفعل نيرة مجمرة درجة حد عنتس هاجزا خويني نشتاني سرح يفعل نشتاني سرح يفعل كم نعرف نيرة أبزانيا بالسوشيال ميديا زازح سوز متعني بوي يفعل طيب زي خفيفة سرح جميرة إجزاوير مسكن حزي زحش سرح يسرح له دكانستيو سريحن نبرة ملاي طرح زي كونس مرأي خوينن كوز أوني خلال عين تبل إذن استي بعطالي سرح التصفيحة نخم أزبالة دكانستيو بفلاي من قدك تحبر كم تدل تزارب كان كما يزالا تقول دكانستيو بتلي بزح يوم تقرأ بزح وهم زلار كصانيا يا أتاني فوكس كبر زدلي مهناتهم تسمعته أنا يفول طايل أنا لهان زحلف كوي فلتيه السوزي حويت كتلة خليه I think بسعري سعر عالي لي سعري وقالت زي الخصي نشتى مش سيحش نا أبقى تنفوكس كيرة أصلت كان هاي تصفى هالي ونس دك أن بقى وخليها بسكيت أجمع من جدي في الرياض مسنون عب عداقة كنا قرباي كألنا نقبله حرصت وردا حنت ألوت أبي أوزع عدي أونات قليتهم تسفاي تحدثت توسخت أبصاب حزلنا له حرصوس نبرت وردا حنت ألوت أبي أوزع عداونات قبل معات مسنون ينطف مهلاهم يقلصهم حريك تعرفون تقلل النغزي تقلل لك شوط لغزي أدقى قاعدلهم مش اللي حريك حريك تعرفون شنقرت تعرف شنقرت خلص تخيلين أخو فرقي يترنني بيت تمرت للمعقول مش لارح معلى 4 طن مش لحر نو مش لحر مالتي لا تنمر ربع مريت يا شنقرتي بربره إذا نادم كله تخلى ما لا العبنا وأخلي سنداي كله لا قال نمر لمعات مسنو من نواورم كم حاشو كم زحجزهم أتم حرصت يردوم طبقي ومعنا يرى بحنا حمشت شعنت عيال هنا هم بينا لهم هرنا لا بينا كلنا محاكم لعلي 3 كنتال هنا في حيراني الخزان شنقرت مالتي لوينو ناتقول لكم من معاتي حلقو ورس خاله معاتي تمال 5 كوات لو عليه 10 أرجع 10 كنتال هنا أكل النيرة خذون له جناس ويلو قلنا حلا مالتي دمرجين درجة 7 8 كنتال هنا كنت تقول لكم هذا حمش تنسى أنا تمر عراي لحمي أتقال حرس 3 4 أري زفري وفريات مسنو بسنكس أجمع من قديم نبع داعان مغراوي يسقون بمهلاهم بزبلة تتكمت كي يخونوا عنك فاتكم زخونهم قليسهم أقول لك عنها ما كده سينا سرقالي اللي خينه اللي خذ كفتي راهم بشنقرت كوري لأن كنا ريح هذا أربسون كويس زحينه ما كده سلسلنا بوحيه أو لا علاج شيطان يري خذوا زحينة كلها شنقرت نايل عد ملي إنه شنقرت خذوا ودي قريب ولا بركاش شوط نير ما كنا هالسنة ما قال يخون لا ما خون يخون لا الخون بوت هالتفلالة عنا خنيرنا كذي لحوانا من يورده بقى هنا بسرقات طويلة بقى زارنا معنا يا سان من قدي 10 قشي أنا شنقرت شط لنا يا سان سك من قدي ومراه تقوم من قدي تقوم كل شجرات بقط في اللاجنة شجر سننا تخلص سنك عدقس لا ترى مرينا أنا مفحرس حريقنا أنا هذا اللي ورس برخة يا قارين هوجراتنا حريقنا كاب سعينها مكينة كله خنا بقول خنا ولا ب100 قرش لبزي سعينا نصدنيرنا أنا جن بأرجل هون هذا أنا كأرجل عين خاص لغاز لا كتم على 10 كيلومتر تحلها لحطيم ترشت له أرجل عينها ليا واصلة هون زمان زي خبركم تملكتنا حزر ما كنا تعشرف وطأ زر الصدقة أنجدة أقدم سنابت لوام قبل كده مساكم تصنيحي سلام
ሕዚ ድማ መሳርሕትና ሓበን ካሕሳይ ጸብጻባት ስፖርት ውሽጢ ዓድን ወፃእን ሒዙልና ክቐርብ እዩ። ሕዚ እውን ጻንሒትኩም ሳና ይኹን ተመልከትና ከመይ ጸንሑ ኢየሩሳሌም ወኔ መስግን ናብ ፈላማይ ዛዕባ ዘመናዊ ስርዓት ስልጠና አትሌቲክስ የታታቱ ከም ዘሎ ፕሮጀክት አትሌቲክስ ክብሮም ገሊጽሎም እቲ ፕሮጀክት ኣብ 6 ዘዋታት 6 አብያተ ትምህርቲ ልዕሊ 240 ተማሃሮ ሰልጥን ተሓቂፉ ስልጠና ኣብ መሃብ ከም ዝርከብ ድማ ፍሊጥሎ ብርሃነ በየነ ኣብ ፕሮጀክት አትሌቲክስ ስፖርት ማናጅመንት ክብሮም ብምጥርናፎም ዝሐሸ ዘመናውን ስርዓተ ስልጠናን ክረኽቡ ከም ዝሕግዞም ኣብቲ ፕሮጀክት ዝተሓቆፉ ሰገናት ይዛረቡ ተሳሃልዮ ውጤትና ለ ጽቡቕ ኮን ኢለይምና አንድ ቆጽሎሊ ላይ ምናያ ጽቡቕ ነገራትን የወይላ ጥምታትን የወይላ ይሐስብ እዚ ጉያለ ብጣዕሚ ጎዝ ምዃነ كل ነገር ለክል ይገብር ዘመናዊ ስልጠና ንግኒ ስልጠና ኻሊ ስልጠና ለማ ዓበይ ገለ ስልጠና ዓበይቲ ካት በቃ አደክ ሕግዝኒ ንግዴታ ሃሜቅ አክሎትኒ በበዓል ሃፍትን ማናጀር አትሌቲክስን ክብሮም መዝገበ መዋልነት ሳይንሳዊ ስግግር ስፖርት አትሌቲክስ ትግራይ ኣብ አብያተ ትምህርቲ ብዝብል መሪ ሓሳብ ተጀመረ ኮይኑ ኣብ 6 ዘዋታት ዝርከባ 6 አብያተ ትምህርቲ ዝተሓረያ አትሌቲክስ ትግራይ ብሳይንሳዊ ስርዓተ ስልጠናን መሃብን ንምዝማንን ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ አተሓባሪ እቲ ፕሮጀክት ኢንስትራክተር ገብረ ሚካኤል ተኽለ ይገልጽ ትግራይ ማእከል ስፖርት ቱሪዝም ፖቴንሻል ጸጋታት ንምግባር ትግራይ ኣብ ዓለምና ካብ ዘለዋ ውሕዳት ንአትሌቲክስ ምቹዋት ዝኾና ክሊማታት ዝወነነት ታሪኻዊት ኮኸብ ሰሜን እያ እዚ ጸጋዚ ምስ ዘለውና ታሪኻዊ ቅርስታት ገዳማት መስጊዳት ህያው ሓድግታት ተደሚሩ ንትግራይ ማእከል ስፖርት ቱሪዝም ክንገብራ ዘለና ዓቕሚ ልዕል እዩ እዚ ፕሮጀክት እዚ ነዚ ጸጋታት እዚኦም ናብ ስፖርት ኢንዱስትሪ ኢኮኖሚ ረብሓን ንምቕያር ዝተለመ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ እዩ ኣብቲ ስነ ስርዓት መኽፈቲ ፕሮጀክት አትሌቲክስ ዝተረኸቡ ዲን አካዳሚ ስፖርት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዶክተር ከሳቴ ለገሰ ስፖርት አትሌቲክስ ንምዝማን ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ባዕሉ ድጋፍ ከም ዝገብር ይሕብሩ ነዚ አትሌቲክስ ስፖርት ላብልዓሸ ብርኪ ኣብ ክልልና ምስግጋር زعمي ترى خصاوتيو إلى أمن مغلا يونيفرسيتي كم يونيفرسيتي حد عمامو نا كوميونيتي سيرفيس مهابيو مغلا يونيفرسيتي كم يونيفرسيتي لحشة ناي سبورت انفراستراكشر اللون أيوه ስለዚህ እቲ ናይ ኢንፍራስትራክቸራት ክትቀምሉ ዝኽእሉ ባይታ ከናመቻቹና ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ምንቅስቃስ ስፖርት ትግራይ ካብ ዝበፅሑ ዕንወት ንምሕዋይ ምስ መድረክቲ ኣካላት ብምትሕባር ከም ዝሰርሕ ዝገለጹ ድማ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣይተ ገብረ ዮሐንስ ፍስሐ እዮም ትግራይ ብሰንኪቲ ዝበፅሓና ኩናት ጽንተት ከቢድ ዕንወት ካብ ዝበፅሖም ዓውዲ ሓደ ዓውዲ ስፖርት እዩ እዚ ዓውዲ ምሕዋይ ማለት አካላውን ጥዕናውን ኩነታት ዝተሓለወት ዜጋ ምፍጣር ማለት እዩ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ነዚ ሰናይ ተግባር እዚ ብምድጋፍ ተጠናኺሩ ክቕፅል ምስ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ተሓባቢሩ ዘድሊ ኩሉ ሓገዝ ከም ዝገብር በዛ ኣጋጣሚ እዚ ከረጋግጽ ደሊ እዚ ፕሮጀክት ኣብ 6 ዘባታት ዝተጀመረ ፕሮጀክት አትሌቲክስ ሰገናት ኮይኑ ን240 ሰገናት ተጠቀምቲ ዝገብር እዩ أخلاق تجاي مس سبورت تلفزيون تجري وتقال ما يتبع خنيرة أو كعشة تجاتي خنيرة سلفت بقى الفوتي أو نسرح سبيو وكاولا أو نهلا ناي فاندربول دقافية تعمل تحقق كله يتبقى شامبيون لشنف كله 10 شو عتي تعمي الحزن كله 10 شيء أمتى مرات أو يتبقى شامبيون أبز جيت نهله الوضع كله ساعات نيرنا شو ساعات بتاع محزين نيرة كأكو أستغري نعم مانشستر يونايتد لقى فيه كويشة رز
ብሽክሌታ ምስ ወረድኩ ያው ኣብ ዘርፍ ብሽክሌታ ኣይክሰርሕ ልደሊ ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ኣትሌቲክስ ውፅኢታውያን ምዃነ ጠንኪሮም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣትሌታት ዓዲ ዳዕሮ ገሊፆም ኣለው። ስጋብ ዘፈሩ ምስቶም ስፖርተኛታት ዝገበረ ጻንሒት ከም ዝቐርብ እዩ። አትሌታት ተርሓስ ገብረ ዋህድን አምለሰት አማረን አባላት አትሌቲክስ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ኮይነን መሰረታዊ ክእለት አትሌቲክስ ከዕብየለን ኣብ ዝኽእሉ ስልጠናታት ይነጥፋ ከም ዘለዋ ይገልጻ። ዝወሃብና ስልጠናታት ጽቡቕዮም ካባና እውን ካብ ጎና ይፍለኒ ሰልጣን እዚ ከሰልጣኒና እዚ ኩሉ ሻዕበ ካብ ጎና ካባና ዝተፈል ይፈልጥ ስልጠና የስርሕና መጽኡ የስርሐና እንሰርሕና በአግባቡ የስርሐና ኣብቲ ዝወሃበን ስልጠና ኣበርቲዕን ሰሪሕን ኣብ ዓበይቲ ውድድራት ኣትሌቲክስ ዓለም ስም ሃገረን ምጽዋዕ ራእይ ሒዘን ይሰርሓ ከም ዘለዋ ወሲኸን ይዛረባ። ኩሉ ግዜ ዘለኒ ዓቕሚ ኩሉ ክሰርሕ ኣለኒ ዘለኒ ቋሚ ክሰርሕ ኣለኒ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ዝደሊ ትግራይ ወኪለ ከውን ኢትዮጵያ ወኪለ ከይደ ዝደሊ በአግባቡ ሰሪሐ ክስልጥን ሰልጤነ ድማ ንኽወዳደር ተባዓት ንኽህልወኒ ይደሊ ዓደይ ምስድራዊተይ ሃገረይ ክጽዋዕ ይደሊ ድሕሪ ጄኖሳይዳዊ ኩናት ምንቅስቃስ ስፖርት ኣትሌቲክስ ኣብ ከተማ ዓዲ ዳዕሮ ብጣዕሚ ተዳኺሙ እዩ ዝበለ ኣሰልጣኒ መልኣኩ ንጉስ ዋላ ከምኡ ኮይኑ እናሃለወ ውድድራት ኣብ ዝህልወሉ ግዜ ግን በቶም ዘለዉ ኣትሌታት ካብ ተሳትፎ በኺሮም ከም ዘይፈልጡ ይገልጽ። ወረዳና ሓፈሻ ምንቅስቃስ ቅድሚ ኩነታት ናብ ከባቢ 30 ዝጽግዑ ያው ሰልጠንቲ ነይሮምኒ ብርክት ኢልና ብባዕልና በጀት ወረዳውን የታባዕና ብሓቂ በተለይ ናብ መላእ ፆታታት ከም ውድድር ክህሉ ተሎ ብጣዕሚ ይሰደና ነይሩ ወላ ሕዚ ድሕሪ ኩነታት ግን ወላ በጀት ህፅረት እንተሃለወ ክንዝሃለወ ተሃለወ ብጣዕሚ ዘተባብዓና ከም ወረዳና ንኣትሌቲክስ ዘለዎ ክብሪ ብጣዕሚ ዝለዓለ እዩ። ንክልሎምን ካብኡ ሓሊፉ ድማ ንሃገሮም ከጸውዑ ዝኽእሉ ኣትሌታት ምብቃዕ ቀንዲ ዕላማ ምዃኑ ኣሰልጣኒ መልኣኩ ወሲኹ ይሕብር። ያው ቀንዲ ዕላሙ ሓደ እቶም ሰገናት ኣብ ሕማቕ ነገራት ንዘይምውዓል እዩ ብስሩት ቀንዲ ዕላምኡ ካልኣይ ከዓ ወረዶም ወኪሎም ንክልል ወኪሎም ክሳዕ ሃገር ዝወፁ ቆልዑ ኣለውና እዮም በተለይ እዛ ምሳይ ዘላጋ ሓንቲ ሒዝያ መፅእ ዘለኹ ብኣለሎ ትግራይ ወኪሎም ክሳዕ ስለ ትኸይድ ስለዚ ንሃገሮም ከፀውዑ ዝኽእሉ ንክልሎም ከፀውዑ ዝኽእሉ ቆልዑት ንኽፈርዩ ከም ወረዳና ዝና ንኸምፁን ከም ክልልናን ከም ሃገርናን ኢሉ እውን ስለዚ ነዚ እቲ ወረዳና ኣተባቢዑ ንዑ ኺዱ ኢሉ ካብቲ ዘሎ በጀት መንጭው ሰደና ማለት እዩ። ተመልከትና ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ብቀጥታ ምክታል ጸኒሕኩም ሰናይ ምክታልኩም ብምስጋን በብዘለኹሞ ተመልከትና ዜናታት ስፖርት ቴሌቪዥን ትግራይ ብቀጥታ ምክታል ጸኒሕኩም ሰናይ ምክታልኩም ብምስጋን በብዘለኹሞ የመስገን ሓበን ኣብ መወዳእታ ዜና ዕረፍቲ ካብ 17 ዓመት መሪር ተጋድሎ አንጻር ጨፍጫፊ ስርዓት ደርግ ጀሚሩ ኣብ ሰለስቲኦም ምዕራፋት ምንተህልውና ህዝብን ዓድን ኣብ ዝተገበረ ተጋድሎ ተዋጋይን መዋጋይን ብምዃን ሙሉእ ዕድሚኡ ብጅግንነት ኣብ ገድሊ ዘሕለፈ ጅግና ተጋዳላይ ኮሎኔል ፍስሐ ገብረስላሴ ፍስሐ ዓፋሽ ብዘጋጠሙ ሕማም ሕክምና ክከታተል ድሕሪ ምጽናሕ ተሰዊኡ ጅግና ተጋዳላይ ኮሎኔል ፍስሐ ገብረስላሴ ፍስሐ ዓፋሽ ኣብ ከተማ መቐለ ጥቓ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣብ ዝርከበ ቤተክርስትያን ካቴድራል ቅዱስ ገብርኤል ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ትግራይ መጋቢት 9/2018 ዓ.ም ንግሆ ሰዓት 2 ስነ ስርዓት ቀብሩ ከም ዝፍጸም ንምፍላጥ ተኻኢሉ ቴሌቪዥን ትግራይ ንስድሩን መቃልስቱን ድማ ጽንዓት ይምነ ዕለታዊ ዜናታትና እዚኦም ነይሮም። ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ብመዳይ ምልክት ቋንቋ ድማ ሰለሞን ሃይሉ ምስ መላሶም ያስዲ ሓቢርናኩም ጸኒሕና ሰላም